Interlude 1, page 45 and 46. Invitation letter. An invitation letter is a type of letter written to an organizer or an individual asking for their participation or presence in an event or occasion. The occasion can be official, formal, or for personal, informal. There are two types of invitation letter. One, official. Official invitation letters are written for inviting officials and certain designated people. They follow a formal format. The invitations are related to meetings, interview, training, conferences, etc. Two, personal. Personal invitation letters are written for inviting friends, peers, relatives, family members, or neighbors to social events such as wedding party, birthdays, anniversary, baby shower, or other activities. The format a mixture of informal and formal invitation. Accepting an invitation. When writing and accepting invitation letter to an event, the letter should be brief. The body of the letter should inform an impression that was felt upon receiving the request. Provide a brief sentence outlining the confirmation of details of the event, including the date and time, and inform the invite that the person will be attending. Declining an invitation. When writing a declining invitation letter to an event, follow this quickly. 1. Express appreciation for the invitation. I was honored to be invited to the opening ceremony for the Legends Art Exhibition. Thank you for including me on your request list for the upcoming dinner with Dr. Chen. To express regard to you, Mas Dazzling, your record sound more cinch if you can give a specific expression of that expression your expand. Unfortunately, the mail delayed my invitation and I did not arrive until yesterday. There is no possible way I can return my schedule at this time. I'm deeply sorry. I reckon I'll be out of the city on September 6th. November 11th is our parents' anniversary and we have made a special plan for this event. Please escape our returns this time. 3. Success wish for the event. My best regards for the dinner and discussion. I do hope the meeting turns out to be profitable for all concerned. Thank you for time. Thank you for thinking of me and best wishes for an enjoyable and successful evening. Not RERSVP. It is a French expression that means report. See, I'll first plate or please reply. It's definitely telling you that your host want to know if you are attending reply properly within a day or two of receiving an invitation. How to respond reply the manner intention on the invitation. RSVP and no response card. A handwritten response to that host at the return address on the envelope. Response card fill in and reply by the incorrect date and return in enclosed envelope. Lecture only. Reply only if you cannot pattern. If your host does hear from you, he is expecting you. Interlude 1, halaman 45. Surat undangan. Surat undangan adalah jenis surat yang ditulis untuk organisasi atau individu yang meminta partisipasi atau kehadiran mereka dalam suatu acara atau acara. Acara
Acara tempat resmi, formal, atau informal pribadi. Ada dua jenis surat undangan. Satu, resmi. Surat undangan resmi ditulis untuk mengundang pejabat dan orang-orang terhormat tertentu. Mereka mengikuti format formal undangan tersebut terkait dengan pertemuan, wawancara, pelatihan, konferensi, dan lain-lain. Dua, pribadi. Surat undangan pribadi ditulis untuk mengundang teman, rekan, kerabat, anggota keluarga, atau tetangga untuk acara sosial seperti pernikahan, pesta ulang tahun, peringatan bayi, mandi, atau aktivitas lainnya. Formatnya adalah campuran undangan informal dan formal. Menerima undangan. Saat menulis undangan, menerima surat undangan suatu acara, surat harus singkat, badan surat harus menginformasikan apresiasi yang dirasakan setelah menerima. Permintaan memberikan bagian singkat yang menguraikan konfirmasi rincian termasuk tanggal dan waktu, dan menginformasikan undangan bahwa orang tersebut akan hadir. Menolak undangan. Saat menulis undangan penolakan ke suatu acara, ikuti panduan ini. 1. Mengungkapkan penghargaan atas undangan. Saya merasa terhormat diundang ke upacara pembukaan pameran seni legenda. Terima kasih telah memasukkan saya dalam daftar tamu Anda untuk makan malam yang akan datang bersama Dr. Chang. 2. Nyatakan penyesalan bahwa Anda harus menolak. Penyesalan Anda terdengar lebih tulus jika Anda dapat memberikan penjelasan khusus tentang apa yang menghalangi. Penerimaan Anda sayangnya mau menunda undangan saya dan itu tidak sampaikan kemarin. Tidak mungkin saya bisa mengatur ulang jadwal saya saat ini. Saya sangat menyesal. Saya menyesal saya harus keluar kota pada tanggal 6 September. 11 November adalah hari jadi orang tua kami, dan kami telah membuat rencana khusus untuk acara ini. Terimalah penyesalan kami kali ini. Salam sukses untuk acaranya. Salam terhormat untuk makan malam dan diskusi. Saya berharap pertemuan itu bisa menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih telah memikirkan saya dan harapan terbaik untuk malam yang menyenangkan. Darling, sukses. Harap dijawab. Ini adalah ungkapan bahasa Prancis yang berarti répondez plaît atau please. It event memberitahukan Anda bahwa tuan rumah Anda ingin tahu apakah Anda akan hadir. Balas segera dalam 1 atau 2 hari setelah menerima undangan. Bagaimana saya menanggapinya? Balas dengan cara yang ditunjukkan pada Mediation RSVP dan tidak perlu Anda kartu respons yang dibasahi dengan tangan ke tuan rumah di alamat pengirim pada amplop. Respon card isikan pada balasan dengan tanggal dan nomor yang tertera pada amplop terlampir. Penyesalan hanya membalas hanya jika Anda tidak dapat hadir. Jika tuan rumah Anda tidak mendengar kabar dari Anda, dia mengharapkanmu.